Birthday to you! Cheers! Inom. Hello, good morning. So today, birthday ng brother-in-law ko at dito nila isi-celebrate sa bahay. Ano? So ayan, ang dami nilang dala. Oh. Isang bahay na. Yan. Yan. Dala din nila lahat. Pati kaldero, pati itong lutuan. Dinala na. Ayan. Right there. Wado! Kalamay! Kalamay! So, dito din pala tayo magde-decorate ng happy birthday. So, yung team natin ngayon ay Hawaiian. Kaya, ayan, sobrang ganda ng kulay, ano, very colorful. Kaya, ayan, o, diba? Maglalasing ka? Hindi. Sino gagapang? Gagapang ka ba? Gagawa na ng poison niya. Poison. Poison. Poison naman yan, oh. Yes! Look at that. Look Isn't good. it good? Look. 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 Gagapang daw yan mamaya. Gapang-gapang. Gapang-gapang. Ooh, ano na? Ang sarap. Patikim. Patikim. Hindi, yun na lang. Ito? Ayun. Kaunti lang. Ang sarap. Dito ka. Maraming alcohol. Hindi, konti na. 1 cup nga lang eh. Alasin ka. Patikim picture. Okay, kiss the bride daw. Hindi, ito nagbisa kayo tapos mag-cheers daw kayo. Ayan. Oh, ayan. Wow, laman. Makinig ka ha, baka mamaya eh. 1, 2, 3. Dapat lagay niya ng Tingin, tita, tingin. Tita. Yay! Ano natin? I know. Reklamo ka kanina, hindi matapang. Okay, wait. Oh my gosh. This is good. It's good. Tinungga ko yung binigay ko. Later. Later. Riso, hindi man umiitim yan eh. Yeah, kahit ibilat mo yan. yung atin, no, need na ibilat. Instant cook yun. Todo na yan. Oh. Ah? Cheers. 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 Ay, ang sarap. Yay! Oh, asan ka? Yay! It's really good. Mm. Oh my gosh. Sa number 1. Tan tan taran. Tan tan taran. Oh, ayan. Yes. Oh. Iba yung trip. Ang sarap ng pan. So, ito yung ating handa. Grabe, sobrang dami talaga. Ang kagandahan kasi dito sa US, pag may party, usually yung mga bisita may dala ding pagkain. Tawag nila dyan potluck. Kaya ayan. Happy birthday! Happy birthday! Wala yung birthday. Happy birthday to you! Cheers! Inom. Wala naman yung member play. Tinitingnan tayo Oh, ng eto, birthday. teka. I-ano natin. Ganyan. Take two ba? O take two. Lang ha. Pang-reels daw. Pang-reels. Asan na ito? Wait. Okay, 1, 2, 3. Cheers! Yan. Oh. Carry! Laging gutom tong mga to. Hirap ampunin to pag ano. Oh. Ito yung mga... Hi. Yep. Oh, ay, baka maibit ka dyan. Oh, pang welcome. Welcome. Asan yung ano, yung hola. Ay, sige lang. The Larty family. The kids.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Riley. Happy birthday to you. Pinya colada. Pati yung ano, yung cupcake. Yay! Ang galing naman. Galing naman. Yes, go. Pinya ko na, malalasing daw kayo lahat. Okay, Thank let's you. go. Toothpick. May arthritis. Ganyan, no? Parang ganyan. Naka-steady na ba? Nakagano na yung kamay? Ganito, oh. Letter C. Letter C lang. Yan, yan, yan. Pasmado. Mas mahal naman. Lahat ng kamay. Iyabot na ganyan. Yeah, ganyan na lang si Tapi. O, sige pa. Isa pa. Isa. Tignan. Ibaba mo yung asawa. Pwede ito. Yan, konti hi! Yes! Hyper? Dinner time! Carry. Carry. Yep. Yung andito. Yan, kain ulit. Ada corn. Ano pa ba? Ano ba yung... Oh, may hipon na maliliit. Marami tayong foodie. BBQ.